ayaw ang slice. Okay, mas dagang icing ko na mas nindot. Mas dagang icing na mas nindot. Okay, kung ay pa yung icing man. That's it, I love it. Palagog ulit sa cake dito sa gibutangan Daddy RJ. Alright. On this point in time, ladies and gentlemen, let's all witness the tasting of the birthday and baptismal cake. Ang unang mohungit, siyempre palanggaon ng ginang asawa Daddy RJ, no? Hungiton sa bana ang iyang asawa first, followed by the wife. But before that, let me tell you and let me attention, kung na mga icing nga mapunta sa ito mga bil, ayaw tila ipaligo. Kaya naatay ritual anak later on. Para mag-imo taglaing sepi. Okay. Mas dako kuno og baang, mas dako og gugma. Tan-aw na to kinsa mas dako og baang. In the count of 3. Ang galing din. Baang na anak baang. Ready in the Nireklamo na si Mami Lian. In the count of mas dagat icing anak. Ganato ang icing maabot it all over the wala pa. Hala, excited. In the count of 3. Ika. In the count of 3, 2, 1. Yay! Ayaw tilain. Kalmahin lang. Okay. So doon, ang asawa ang mami ni Sebi na po, ang mupapaang sa iyang bana. In the count, soft drinks or wine or water, butang sa glass, duha ka buok. In the count of 3. In the count of 3. In the count of 3, 2, go! Ayaw tilae. We're going to seal and clean that with a kiss. Okay, amin na ng plato, sir. Okay, kinahanglan mo unda raw kiss kumawala ang icing. Ayaw tilae. Ayaw jud tilae. Let the kiss do it. Ganun ko naman niyan. Hi, baby Sebi! Makuya na ni si baby Sebi. Wala ba na mag-kiss, ha? Ready! Kinala na dapat malimpyo ginatanan. Sukad? Oh! Really? What's the artificial insemination? Wes, this is gonna be your first kiss ever. In the count of 3, 2, go! Ulit lang yung sapa-sapa. Ang bana, magulit ka na sa aping sa asawa. Kana! Tikas, kana! Kana? Okay. Ang asawa, magulit ka na sa tangkugog sa bana. Kana! Kana! In the count of 3, 2, go! Ala na apa? Kaya na count of 3, 2, go! Mr. and Mrs. the parents. At this point in time, let's hear the birthday wish or birthday message of the wife, Mommy Lian. Tingawa eh. Yeah. Okay. Icing maninoon. Icing dito no? Yes, Mommy Lian, your birthday message to your husband. Oh, sikat-sikat kang kami nag-kiss. Lagi!
Kiss ka, Rosmang Herbergola. Kuhan, birthday wish na ko niya kay I love. Alright. Thankful ko kay Bato Nisanta na tagaan mo ako kay Suwon. Thankful ko kay kanang gilab niya ako ang kids. Upat pa dyan nakabuok. So, thankful ko. Blessed kay love ko niya and pinagka me as a pamangis and then wish na ko nga dili mausap ko sa una karon o hanggang ako dili mausap bawalan gyapon. Eh! Woo! Nice, nice. Wow! Once again, pakpakan na to si Mami Lian. At this point in time, it's the toasting of the good wine. That's a wine. It symbolizes kung ang kainit sa inyong pagpuyo na despite and in spite of everything that may happen and that may come your ways, magpabiling init ang inyong paghigugma together with your son, Sabi, and the coming children in the future. In the God, i-ex ko no ang mga kamot. Ana. In the God, mag-atubang to sa mong panama. Okay. In the God of 3. Tagaitang music ganindot ka imang kanang careless whisper. Oh, careless whisper daw. Kanang pampautog ng music. Careless whisper. Careless. Careless whisper. Okay. Ready na nga itong music? In the Yay! 3. Ay! Ang pag-inom ko noon is iyarok dritso kinawakjoy ka ng kuwan-kuwan. Ingon anak ko no ang gugma. Dapat walay putol-putol. In the count of 3, 2, go! Kaya nga ay! Ladies and gentlemen, congratulations and happy birthday to Daddy RJ. Thank you so much and Mami Lian. Salamat kaayo. First time to have that intense kiss